about this video. This video, Governor Sally asked the children to make a video together. There was a boy named Altaf. Yeah, he was from Ternate. He got bullied because he can speak English. He wanted to speak with tourists. He also wanted to study in another country, in Spain, because he liked football. Mrs. Sari asked, "Do your friends say that thing to you because you can speak English?" They said, "Why do you learn English? You are from Ternate." They say it again and again. Just ignore them. In life, there is something called noise. Noise means something not important, so ignore it. If you can speak English, it can help you in the future. You are on the right way to success. Do not let other people decide your value. You decide your value, you control your tongue, so keep learning. Solution, this video, the solution is to change people's mindset. Yes, mindset. Through education and daily, this mindset comes from a lack of knowledge and a lack of respect from difference. Therefore, as a future teacher who will educate the next generation, we must teach a positive mindset and create a generation that is smart and has good behavior. The conclusion is that we live in a world of difference, so be a person who can respect others and don't be a person who forget about yourself. The video shows very tense situation at the Garuntang railway crossing after a car was hit by a train. The accident happened because the drivers tried to cross the track. Even though the train was already very close, the car was badly damaged because it had not fully passed the track when the train hit it. After the accident, local people became angry. They wanted responsibility from PT KAI, so some of them blocked the railway using metal bars. This made the situation more tense because it could stop other trains and cause more danger. The situation became calm after PT KAI talked to the people and explained the problem. Finally, the railway was open again. This video shows that railway crossings are very dangerous, especially if people do not follow the rules. The driver made a mistake by ignoring safety. At the same time, the people reaction showed that they were unhappy with safety or compensation, and blocking the railway is very dangerous because it can cause bigger accident. And to avoid this kind of accident, these steps are important. First, better driver discipline. People must remember that trains cannot stop quickly. Always stop, look, and listen before crossing. 2. Safety facility. The crossing should have better tools like automatic gates, alarms, and bright lights. Communication and education. There should be good communication between the railway company and the local people. People must understand that blocking the railway is dangerous and against the law. 4. Community help. Local people can help manage the crossing in a safe and organized way while waiting for better facility. And with good cooperation and better safety, accident like this can be reduced. Dalam video tersebut menampilkan aksi heroik di tengah kelalaian yang menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi di Sungai Jembatan Tengah, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Seorang anak perempuan berusia 5 tahun nyaris kehilangan nyawa setelah terjatuh dan hanyut di sungai pada Kamis petang. Nah, beruntung seorang pemuda yang bernama Sarvan menunjukkan keberanian luar biasa dengan langsung melompat ke sungai untuk mengevakuasi korban. Meskipun sempat dalam kondisi kritis, kecepatan tindakan Sarvan dan bantuan warga sekitar dalam membawa korban ke rumah sakit Palagi Mata berhasil menyelamatkan nyawa anak tersebut. Kejadian ini juga diduga bermula saat korban dan kakaknya terpeleset saat bermain di tepi sungai.
Nah, di sini untuk mencegah kejadian agar tidak terulang kembali, di sini ada solusinya, yaitu yang pertama, bagi orang tua dan keluarga. Jadi jangan membiarkan anak di bawah umur bermain di dekat sungai, kolam, atau laut tanpa pengawasan orang dewasa. Terus memberikan pemahaman kepada anak sejak dini mengenai tempat-tempat berbahaya untuk bermain. Nah, yang kedua, memasang pagar pembatas yang memadai di area jembatan atau pinggiran sungai yang padat penduduk agar tidak mudah diakses anak-anak tanpa sengaja. Nah, yang terakhir, meningkatkan kepedulian antar tetangga untuk menegur jika melihat anak-anak bermain di area berbahaya tanpa pendampingan. Nah, di sini saya akan mau mereview sedikit tentang video link YouTube itu nomor 12, di mana link YouTube ini berjudul Pengelola Pangan Mandiri oleh Masjid Joyo Karyan atau program makan MBG. Nah, kita lihat kesimpulan dari review video ini. Perbandingan antara pengelolaan pangan mandiri oleh Masjid Yoga Karyan dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG oleh pemerintah Masjid Yoga Karyan terbukti sukses mengelola sekitar 3.800 hingga 4.000 porsi makanan segar setiap hari selama Ramadan, seperti menu nasi rawon dengan telur asin yang disiapkan oleh sekitar 400 relawan dengan penuh empati serta menimbulkan sampah plastik. Namun di sisi lain, program MBG pemerintah masih menghadapi kritik besar terhadap banyak satuan pelayanan pangan bergizi atau SPPG yang menyajikan makanan dan minuman kemasan yang dianggap tidak sesuai dengan janji awal Badan Gizi Nasional untuk menyediakan makanan yang layak diproses dengan teknologi pangan. Nah, selain itu terdapat juga dilema fiskal di mana banyak pihak menyarankan peninjauan ulang anggaran MBG karena ancaman ekonomi global akibat konflik Iran dan Israel yang menekan APBN, meski Presiden tetap memutuskan untuk melanjutkan dengan program tersebut dan melakukan efisien pada anggaran Kementerian Luar yang dianggap sangat tidak penting. Nah, dari solusi video ini, saya mau ngasih solusi dari video ini, cerita tentang ini. Nah, solusinya berdasarkan kendala yang dibahas di dalam video, solusi utama yang sangat ditekankan adalah mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan penggunaan teknologi pangan seperti sistem vakum di seluruh SPPG agar makanan yang dimasak siang hari tetap awet, tidak basi, dan terjaga gizinya saat dibagikan untuk berbuka puasa. Pengelolaan program ini juga perlu mencontohkan aspek empati dan kreativitas seperti yang dilakukan di Joya Karyan agar makanan yang disajikan lebih berkualitas dan tidak hanya sekadar formalitas sebagian produk kemasan. Selain itu, Badan Gizi Nasional harus memperketat pengawasan terhadap ribuan SPPG agar tetap patuh pada petunjuk teknis dan memberikan sanksi tegas yang melanggar untuk menjaga ketahanan fiskal di tengah krisis global. Pemerintah harus memastikan bahwa efisien anggaran benar-benar dilakukan pada belanja birokrasi yang tidak mendesak, sehingga program prioritas seperti MBG tetap bisa berjalan tanpa melampaui batas divisi anggaran sebesar 3%. Itu dari kesimpulan dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Labana al Yao Rey. Kitao,